कसूर के करीब वाक़ एक छोटे से गांव की खामोश फिजा में जब शहर से आया हुआ आदिल उतरा तो उसने पहली बार खेतों की खुशबू और हवा की खुनकी को महसूस किया। आदिल एक शहरी लड़का था, ऊंची इमारतों और मसरूफ सड़कों का आदी, मगर यहाँ की खामोशी और खुला आसमान उसके लिए नया तजर्बा था। वो दोस्तों के साथ आया था, मगर दिल के सुकून की तलाश में अकेला ही निकल पड़ा और नहर के किनारे पहुंच गया, जहां एक लड़का अपनी भैंस को पानी पिला रहा था। सादा शलवार कमीज, धूप से तपा हुआ मगर रोशन चेहरा और आंखों में अजीब सी मासूमियत, ये फराज था। एक सीधा सादा देहाती लड़का जिसने कभी कसूर शहर की भी चमक दमक नहीं देखी थी। आदिल ने उसे देखा तो कदम बेख्तियार रुक गए। फराज की एक मुस्कुराहट ने उसके दिल में हलचल मचा दी। आदिल ने करीब आकर बात की, अस्सलाम वालेकुम भाई, नहर का पानी हमेशा इतना ठंडा रहता है। फराज ने हंसते हुए कहा, हाँ जी, ये तो हमारी जान है, हम देहाती इसी पर जीते हैं। आदिल को इसकी बातों की सादगी ने हैरान कर दिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी आदिल उसे कसूर शहर की तस्वीरें दिखाता, कभी फराज उसे बैलगाड़ी पर बिठाकर गांव की पगडंडियों पर घुमाता। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों में वो मिठास आने लगा जिसका नाम मोहब्बत है। एक दिन शाम के वक्त दरख्त तले बैठे आदिल ने आहिस्ता से कहा, फराज, तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे शेरों की भीड़ भाड़ में कभी नहीं मिला। फराज ने नजरें झुका ली, मगर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस लम्हे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जो मुख्तलिफ दुनियाओं के बीच था, लेकिन दिलों ने उसे एक कर दिया। कसूर की देहात में शुरू होने वाली ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता दोनों लड़कों के दिलों को एक दूसरे के करीब ले आई। आदिल के लिए ये नया जहान था, वो शहरी लड़का जो हमेशा मोबाइल, शॉपिंग मॉल और गाड़ियों की आवाजों में घिरा रहता था, अब खेतों की खुशबू, नहरों के ठंडे पानी और फराज की सादा बातों में सुकून ढूंढने लगा था। कई दिन गुजरे और हर शाम आदिल का दिल बेचैन होकर फराज को तलाश करता। कभी वो खेत के किनारे खड़ा होता तो फराज बैलगाड़ी चला रहा होता, कभी नहर के पास दोनों बैठ जाते और चुपचाप पानी को बहता देखते, मगर उनकी खामोशी भी गुफ्तगू से भरी हुई थी। एक दिन आदिल ने कहा, फराज, कभी सिंध गए हो? वहां के खेत और दरिया सिंध का पानी देखने का जी करता है। फराज ने सादा लहजे में कहा, नहीं भाई, मेरा गांव ही मेरी दुनिया है, मुझे तो यही खुली हवा, ये मट्टी, यही सब कुछ है। आदिल ने उसे गौर से देखा। वो मासूम चेहरा पसीने से भीगा माथा और होंठों पे सादा मुस्कुराहट। उसका दिल चाहा कि लम्हा यही रुक जाए। अगले दिन बारिश हो रही थी, हवा ठंडी और जमीन पर नमी की खुशबू फैली हुई थी। दोनों दरख्त के नीचे पनाह लिए बैठे थे। आदिल ने आहिस्ता से फराज के कंधे पर हाथ रखा। फराज चौंका, मगर कुछ ना बोला, बस उसकी आंखें झुक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदिल ने सरगोशी में कहा, तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, मगर इतनी सादगी, इतनी मासूमियत कहीं नहीं मिली। फराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो बिल्कुल सादा हूँ, तुम शहरों के लड़के हम देहातों को देखकर हंसोगे। आदिल ने उसके चेहरे के करीब झुक कर कहा, नहीं फराज, तुम आम नहीं हो, तुम वो हो जिसने मेरे अंदर की तन्हाई को खत्म कर दिया है। ये अल्फाज फराज के दिल में बिजली की तरह उतर गए। वो कंपकपाया, मगर आदिल की कुर्बत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थी। हवा में नमी और जज्बात की गर्मी मिलकर एक ऐसा लम्हा बना रही थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें मजीद बोल्ड हो गई। कभी फराज आदिल के साथ बैलगाड़ी में बैठा होता और आदिल बहाने से उसके हाथ थाम लेता। कभी वो नहर के पानी में उतरते और आदिल पानी के छींटे उसके चेहरे पर गिराता। फराज हंसता, मगर उसके दिल में अनजानी आग भड़कने लगती। रात को जब वो चरपाई पर अकेला लेटा होता तो आदिल की बातें और लम्स याद आकर उसे नींद न आने देती। उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा जन्म लेने लगा था जिसका नाम मोहब्बत था, मगर जिसकी शिद्दत दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। और आदिल भी बदलने लगा था। वो शहरी लड़का जो बड़े बड़े ख्वाब देखता था, अब एक देहात के सादा लम्स में अपनी कायनात देखने लगा था। दोनों की कहानी अब महज मुलाकातों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा राज परवान चढ़ रहा था जिसे दुनिया कभी कबूल नहीं करती, मगर दिलों ने चपके से तस्लीम कर लिया था। कसूर के इस गांव में वक्त तेजी से गुजरने लगा। बारिशों के बाद खेत हरे भरे हो गए थे, मगर आदिल और फराज के दिलों में जो जज्बात का बीज पड़ा था वो अब पौधे से दरख्त बनने लगा था। आदिल हर रोज बहाने बनाकर गांव आता, कभी दोस्तों को कहता कि वो जमीन देखने जा रहा है और कभी ये कहता कि नाना के पुराने मकान में सफाई करनी है, मगर असल वजह फराज था और फराज भी अब उसे देख के बगैर एक दिन गुजार नहीं पाता।
وہ صبح کام پر نکلتا تو دل میں یہ خواہش ہوتی کہ شام تک عادل نہر کے کنارے آ جائے، اور جب وہ آتا تو فراز کا چہرہ خود بخود کھل اٹھتا۔ یہ شام کا منظر ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر نارنجی روشنی بکھری ہوئی تھی اور دونوں کھیت کے کنارے بیٹھے تھے۔ عادل نے اچانک فراز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فراز نے چونک کر دیکھا مگر ہاتھ نہ چھڑایا۔ عادل نے آہستہ سے کہا، فراز میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بغیر میرا دل خالی سا لگتا ہے۔ فراز کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فراز نے چونک کر دیکھا مگر لوگ کیا کہیں گے، یہ رشتہ سب کے لیے عجیب ہوگا۔ عادل نے اس کے قریب ہو کر کہا، محبت کبھی عجیب نہیں ہوتی، یہ بس دل کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فراز کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ فراز نے ہچکچاہٹ کے باوجود خود کو روکا نہیں۔ اس کے اندر جذبات کی لہر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے پہلی کھلی قربت کا لمحہ تھا۔ کھیتوں کی نمی، ہوا کی خوشبو اور سانسوں، فراز کا معصوم وجود اور عادل کی شدت بھری چاہت ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہونے لگی۔ دونوں اپنی دوستی کی سرحد پار کے ایک نئے رشتے کے دہلیز پر آگے تھے، جس میں سچائی بھی تھی اور بے باکی بھی۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں مزید گہری ہو گئی۔ کبھی وہ گاؤں کے سنسان کھیتوں میں بیٹھے رہتے، کبھی نہر کے کنارے دیر رات تک چپ چاپ خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے۔ ان کے درمیان اب الفاظ کی ضرورت کم اور قربت کی شدت زیادہ ہونے لگی تھی، مگر جتنا یہ رشتہ گہرا ہوتا گیا اتنا ہی خوف بھی بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن فراز نے کہا، عادل اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ عادل نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، فکر نہ کرو، یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا، مگر قسمت ہمیشہ راز چھپا کر نہیں رکھتی۔ ایک رات جب دونوں نہر کے کنارے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے قریب لمحے گزار رہے تھے تو دور سے کسی نے انہیں دیکھ لیا۔ کون تھا یہ ابھی تک ایک راز ہی رہا، مگر اگلے دن گاؤں میں چم گمیاں شروع ہو گئی۔ فراز کے گھر والے سخت نظر رکھنے لگے اور عادل کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر حالات تنگ ہونے لگے۔ آخر ایک دن عادل نے فراز کو کہا، اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے تو میں تمہیں ساتھ شہر لے جاؤں گا، میرے ساتھ رہو گے؟ فراز نے خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے ہاں کر دی، مگر دل کے اندر خوف کی ایک لہر بھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ محبت اپنی جگہ، مگر دنیا کے اصول کچھ اور ہیں۔ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، مگر ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا عادل واقعی فراز کو شہر لے جا سکے گا، یا گاؤں کی بندش ان کی محبت کو ٹوٹنے پر مجبور کر دے گی؟ ناظرین، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور مزید ایسی منفرد اور دل چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کہانی HD+ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔